በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ውዳሴ አምላክ ዘዕለተ ሐሙስ። ኦ አምላኸይ ትውክልተይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ቁርባን ብዝገበርካሉ ጊዜ ብዝሒ ፍቕርኻ ተገሊጹ እዩ። እንተኾነ ግን ተገሊጹለይ ከሎ ንኸምዚ ዝበለ ፍቕርኻ ዝግባእ ፍቕሪ ኣብ ልበይ ብዘይምህላው ጽቡቕ ግብሪ የብለይን። ንእሽተይ ፍጡር ክንሰይ ንስኻ ድማ ትርፊ ነገር ዘይትደሊ ልዑል ፈጣሪ እንከለኻ ንዓይ ምግቢ ክሳብ እትኸውን ዝገበርካለይ ፍቕሪ ብጣዕሚ ዘደንቕ ክትዛረበሉ ዘይከኣል ፍሉይ ነገር እዩ። ካልኣይ እውን ልበይ ነዚ ፍቕሪ እዚ እናፈለጠ ክሳብ ሎሚ ምሳኻ ዓብዪ ፍቕሪ ዘይምግባሩ ብጣዕሚ ዘጨንቕ። እዚ ድማ ኣቐዲሙ ዝተፈልጠ እዩ። ዝጠቕመኒ ቁም ነገር ሓዲገ ንዝጎድኣኒ ነገር እደሊ ስለ ዝነበርኩ እዩ። ንሕያውነትካ ሰፍሪ ቁፅሪ መለክዕ ዘይብሉ ንዓኻ ስለ ፍጹም ሕያውነትካ ብዘይመፍቃረይ እውን ተረፍኩ። ንዓኻ ዘየፍቀርኩኻ እናሃለኹ ድማ የአይ ንስኻ ከም ዘይትፈልጥ ገይረ ኣብ ቅድሚ ሰብ ፈታዊኻ እመስል። ኦ ጎይታይ ንዓኻ ዘየፍቅር ሰብ ተስፋ ዘይብሉ ፍጹም ድኻ እዩ እናበልኩ ብኸምዚ ዝበለ ድንቁርናይ ድማ ኣሓዝን ኣለኹ። ካብ ሕጂ ግን ስለ ብዝሒ ሕያውነትካ ብእትህበኒ ኩሉ ዘመን ብፍጹም ልበይ ብፍጹም ነፍሰይ ብፍጹም ሓይለይ ኣፍቅረካ ኣለኹ። ናተይ ፍቕሪ ልክዕ ብናይ መላእኽትን ጻድቃንን ፍቕሪ ኮይኑለይ ከምኣቶም ክፍቶ ምፈተኹ ነይረ። እንተኾነ ግን ፍቕረይ ከም ፍቕሮም እንተዘይኮነ ብምኽንያት ምምናየይ ናታቶም ፍቕሪ ኣብ ክንዳይ ይኹነለይ። ኦ ኣምላኸይን ጎይታይን ክሳብ ሎሚ ከየፍቀርኩኻ ዝነበርኩ ጥራሕ ኣይኮንኩን፣ ኣብዚ ዓለም ብዙሕ ክፍኣት ዝበደልኩኻ እየ። ስለዚ ኣብ ቅድሜኻ ደው ኢለ ብመሪር ሓዘን ክፍኣተይ ብዙሕ እዩ እብል ኣለኹ። ከምኡውን ሓጢኣት ብዝፍጸመሉ ጊዜ ካብ ፍቓድካ ወፂኤ እየ እሞ ካብ ፍቓድካ ብምውፃይ ብጣዕሚ ኣሓዝን ኣለኹ። ካብ ፍቓድካ ወፂኤ ካብ ሓዘነይ እተለዓለ ድማ ብጣዕሚ ንኽበኪ ኣዒንተይና ናይ ንምዓት ምንጪ እንተዝኾነለይ ምፈተኹ። ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ብምኽንያት ሓጢኣቱ ዝሓዘኖ ሓዘን ብምልኡ ኣብ ልበይ እንተዝእከብ እውን ምፈተኹ። ሕቑኣ ጎቢጣ ንዝነበረት ሰበይቲ ናብ ምኩራብ ብዝኣተወት ጊዜ የሕዚናትካ እዚ ማእሰርቲ እዚ ካባኺ በተኽ ኩሉ ድውያት እውን ካባኺ ይርሓቑ ምስ በልካያ ብቕፀት ብዘደንቕ ድሓነት ብቓል ስልጣንካን ብኩሉ ጎይትነትካን ክሳብ ዝድነቑ። ከምኡውን ንዓይ ብምሕረትካ ካብ ማእሰርቲ ሓጢኣተይ ፍትሓኒ። ብዘይነውሪ ኣብ ቅድሚኻ ክመላለስ እውን ቅኑዕ ኣካል ሃበኒ። ንዘለኣለም ካብ ናይ ሲኦል ማእሰርቲ እሞ ዝተፈታሕኩ ግበረኒ። ኣሜን ይግበረለይ። ንስሓ ነቢ ዳዊት ከም ዝተቐበልካ ብኸቢድ ውድቀት ምስ ወደቐ ድሓር ብኢድ ነቢ ናታን ከም ዘተንሳእኻዮ ይቕረ ኢሉልካ እዩ ኢሉ ብዝገበሮ ጊዜ ምልክት ሕድገት ከም ዝሃብካዮ ንዓይ ንጥፉእ ሽጉርን ብዝኾንኩ ድማ ከምቲ ናቱ ይቕረ በለለይ። ንዓይ ሓጢኣተይ እውን ኣስተስርየለይ። ካብ ዝወደቕክዎ ከቢድ ውድቀት እውን ኣልዕለኒ። ኣነ ሽጉር እየ እሞ ከም ናታን ካብ ዝወደቕክዎ ዘልዕለኒ ብዘይካ ንስኻ ዘልዕለኒ የብለይን። ኦ ኣምላኽ ናታን ስለዚ ብምሕረትካ እተኣማመን ኣለኹ። ንነብሰይ ድማ ኣብ ቅድሚኻ ኣሓድጋ ኣለኹ። ናይ ነቢያት እውን ኣማላድነቶም እትቕበል ጎይታ ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ውድቀተይ ኣልዕለኒ። ንበደለይ ሕለፋ ስለ ብዝሒ በደለይ እውን ሸለል ኣይትበለኒ። ኦ ጎይታይ ኣምላኸይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ ፍጻሜ ዘመነይ ካብ ሓጢኣት ሓልወኒ። ኣሜን። ክድሕናይ ክእልን እየ ብማለት ተስፋ ናይ ዝቖረጸ ሕዝቅያስ ጸሎት ተቐቢልካ ብቓል ኢሳይያስ ብዙሕ ዓመታት ከም ዝወሰኽካዮ ንዓይኒ ሽጉር ንዝኾንኩ ድማ ከምኡ ግበረለይ። ኦ ዘለኣለም ህሉ ካብ ናይ ዘለኣለም ጉድኣትን ካብ ሞት ሓጢኣትን ኣተንሲእኻ ካብ ሞት ኣብ ዘይብሉ መንግስተ ሰማይ ብሂወት ኣንብረኒ። ጎይታዬ ብኢድ ሰብ ኣብ ዘይተሃንጸት ንዘለኣለም እትነብር ጥፍኣት ዘይብላ ላዕላወይቲ መሕደሪት ንዘለኣለም ኣኣ ከተንብረኒ እልምነካ ኣለኹ። ኣሜን። ካብ ምብራቕ ፀሓይ ክሳብ ምዕራብ ፀሓይ ናይ ዘለዉ ጻድቃን ነቢያትን ጸሎት ተቐቢልካ ዓስቢ ጸሎቶም ንነፍሶምን ስጋኦምን ዝኸውን ናይ ዘለኣለም ህይወት ተድላ ከም ዝሃብካዮም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን
بخئلتن بزي خئلتن بسورن بقلوصن نسرحخو حاتيات يقرأ كم زبال كاللوم او قويتاي ايسوس كريستوس نعايش قرن زخون كون بقهدن بسورن زمرحخو كل حاتيات كتاك قالل اللي سريت كاوخا أدل ألخو ينقاس يعبه نعين باريخا كم زقلقلكوخا قوصارني نعخا دما بزصوع لجيزي كل جيزي صلوتي تقبل مسفورات كاون اب زي تحلف تدلال كم بعل وعلات كنبر زبقعخو جبرني نزل عالم بحقي امين او املاخ كمتي عبي محرتكا محرني كم بزحير هرهايخا عابس هيدمسس كا عابس هاي اصبعك حصبني كا حاتياتي ونان صحني انا عابس هاي سلازفلطو حاتياتي كل جيزي او قدمه ايو نعخان بينخا طرح بدلكو او قدمي خاون اكي جبركو بغلاتكا قنع كتكون انت فردكا ون كتملخ انه بأكاي تتصانسكو عدي كا بحاتيات ولدتني نسخا خا نزغارد كاين نسور طوكان سلز غلص كالين حقي فوتوخا بسم عزا تنصغني مو انص تحاسبن مو كبرد اصعدو باهتن حغوسن تسمعني امو اتن درقما تعصمتي يحغوسان غصكا كا حاتياتي كولون بزل ابساي وندمسسو او املاخ صري لب فطرلي قنوع منفسكا اوشت يحدث كاو قدم غصكا اي تدربيني قدس منفسكا ون اي تقدفني حغوس مدحان كهابني بزمرحني منفس ون دقفني شعمن قدخان جبنياتات كمهروميه اتم منافقان كا ناوخاكم اللسيوم او املاخ مدحاني كاب عدادم انا قفني لساني ون بصدقخا كتحغوس ايا او غيتاي افي مسغانخا كنغرس كنافري كفت مسواتي بهاي يبلكانيو نمسواتي محرار ون اي تبهغونيخا اتبهغو انت تخون غنا مقرب كل كانيرا مسواتي اغزابير تحوت منفسيو املاخ نتحوتن لوه لبي اي نعغونيو او غويتا نسيون بحغوسكا سناي جبرلا مكاببياتات إيروساليم يندقا شعوب مسوات صدق بزحرر مسواتن قربانن باه كبلكا ايو اب مسوي اخاون ارحو كقربلكا ايوم امين امين زود قزنه طبه بافت غوهن ملائكتي تارملي እግዚአብሔር አምላክ ንቅዱስ ዳዊት ንስሐ استقبله نعنا ونسحنا يقبلنا وسبحات لእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲት ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር آمين.